सगळ्यात एकूच म्हाका रिक्वेस्ट आसा, तुमी आतां जमल्या लागला यू कॅन प्लीज डिस्पर्स. आता तुमी अननेसेसरीली कित्याक यू हॅव नॉट ऑब्टेन परमिशन प्रायर टू डुईंग द डेमॉन्स्ट्रेशन. सो आतां हांगासर तुमी बेश्ट क्रावड करच्या बद्दल पिसफुली तुमी डिस्पर्स करा. प्रॉब्लेम कितें? आमी हांगा आमकां तुमी हाडल्या ना ना तशें न्ही. तुमकां थंयच्यान आमी परमिशन कोणें दिवंक नाशिल्ली. सर, मुन्सिपालिटी पळय, एनओसी तुमकां आमी- नाशिल्ली. सर कितें जालें पळय आमी थंय सुद्दां पिसफुली प्रोटेस्ट केल्लो हांगाय पिसफुली केला. पिसफूल कशें न्ही. तुमी थंय तेंची ओनराची एनओसी तुमी घेवंक ना. तुमी हॅन्सफोर तुमी स्टॅच्युटरी परमिशन आनी जर आमी विचारलें ना कित्याक रिजेक्ट जालो. दॅट इज आय कॅनॉट कमेंट. म्हाका एक बट ते न्हू जर फाल्यां दिले जाल्यार तुमी रिजेक्ट करताले काही ते रिजेक्ट करता ते इज तुम्ही ना पूण दिले कंडिशनल काय उलयता सकाळी दिले नाही नाही कंडिशनल काय उलयता. एकूच माझी विनंती आसा सध्या तुमी पिसफुली घरा कडेन चला विदाउट कॉजिंग डिस्टर्बन्स टू पीस एंड ट्रँक्विलिटी. हांगासर पी आय आसा तांकां आमी नेसेसरी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा. एसडीपीओ आसा सरूय आसा सराच्या उलोवपाक सांगता ती अननेसेसरी बेश्टो किंवा करपाची जाय. सर हो अननेसेसरी दिसता तुका? नाही, हो 25 दीस ना सर ऐकून घे. एकूच सांगता सर ऐकून आमकां घे. इन्सल्ट जाता तुज्या उतरांनी अननेसेसरी म्हणटा तेन्ना ऐकून आमी घे. 25 दीस त्रास काडल्या सर. 25 दीस अननेसेसरी म्हणटा सर अननेसेसरी म्हणटा आमी नेसेसरी गोंय लागपा खातीर येयला हांगा. दीस इज गोंयचो रिलेटेड इशू सर. सर हो गोंयचो रिलेटेड इशू आमी 25 दीस सर पळय कशी एकूच सर तुका काय नाही, मागे एकूच मिनीट आयका सर. आमी तुका एकूच सांगतलें थंडपण हय, सर. हांव तुमचे कितें टेस्ट आसा तेजेर हांव हांगासर कमेंट करपाक म्हाजी रिक्वेस्ट एकूच आसा हांगासर सर आसा तो सबमिशन Listen to him also. Let him also. You may agree or you may not agree. Let him put across. But I am not here to decide that. एक point हांवें घातला. This is my Whatever he is speaking, तो सगळ्या लोकांचे कितें आयलें तर मातशें आयक तरी. Otherwise, as rightfully said, it is an insult to the people की तांकां समजपाक ना आमकां कित्याक. So I am. We are ready. So let him. If there is no this, I will intervene. सर कितें जाला 25 दीस जाले आमी प्रोटेस्ट करता. वी आर पिसफुली प्रोटेस्टींग. आमी आयज पर्यंत 25 दीस जाले आयज पर्यंत आमी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन हाडूंकूच ना आनी आमी पुलिसांक सुद्दां ते सिच्युएशनान हें करपाक येवपाक दिवं ना. कित्याक आमीच केअर घेतला हेजो पयलीं आनी आमी जेन्ना प्रोटेस्टाक भायर सरतात आमी तांकां इन्स्ट्रक्ट करून हाडटात आमकां कोणाक पब्लीकाक प्रॉब्लम करपाचो ना. आमी आमचे डेमोक्रेटीक रायटान प्रोटेस्ट करपाक येयला. आमकां दुसरो कोणाचोय जे पब्लीक येतात तांकां डिस्टर्ब करपाचें ना जावं पब्लीक प्रॉपर्टी डॅमेज करप ना कांय ना. आमी पिसफुली फक्त आमचें जें म्हणणें आसा हें सरकारा कडेन मांडपाचो हो आमचो एक प्रयत्न आसा. सो आमकां इतले दीस दिसले सर की 25 दीस जाले गव्हर्मेंटाचो आमकां कांयच रिस्पॉन्स येवना. झिरो रिस्पॉन्स येयलो. सर मागीर जालें आमी प्रोटेस्ट आमचो आझाद मैदान पणजे करपाचो आसलो. तशें आमी स्टेटमेंटूय दिलें. सो मागीर रोखडेच न्यूज येयले की कोर्ट लागला हें लागला तें लागला. सो आमी डिसायड केलें आमी जावन स्टेप बॅक घेतलो कित्याक थंय कोर्ट लागला थंय वचप म्हणल्यार लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन येवप कायद्याचें उल्लंघन करप. सो आमी डिसायड केलें तें न करता आमी खंय तरी हो प्रोटेस्ट आसा आमचो मडगांव शिफ्ट करचो. जे जाग्यार खंय कोर्ट लागलेलो ना कांय ना वी कॅन प्रोटेस्ट पिसफुली. ते प्रमाणे आमी वर्बली आमी कॉन्टेक्ट केल्ले हांकां जे कन्सर्न डिपार्टमेंट. सो आमकां असो मेसेज येयली की व्हडलेची गरज ना तुमी पिसफुली प्रोटेस्ट करता जाल्यार परमिशन घेनाका. सो आमी ते प्रमाणे आमचो येयलो. खंयच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटान ते म्युन्सिपालिटीन तेणी फोनाचेर उलयले. जो आमचो लिगल आसा तो तेणी कन्सर्न उलयले. सो आमकां दिसलें की आमचो एक डेमोक्रेटीक रायट आसा आमी पिसफुली प्रोटेस्ट करतले आमी भितर बसून करतले जावं कांय डिस्टर्ब करपाना. सो आमकां एक प्रशासनाचेर जावं हेचेर एक विश्वास आसलेलो की आमचो जो डेमोक्रेटीक रायट आसा तो प्रोटेक्ट करपाक तुमी बी आमकां सपोर्ट करतले. बट आयज आमी जेन्ना थंय गेले तेन्ना आमकां कळ्ळें की बारीक लोकांकूच ह्यो सगल्यो ऑर्डरी लागता. कित्याक हो जो WRDचो जो प्रोजेक्ट येतो व्हडलो 400 कोटीचो येयला तो विदावट एनओसीस विदावट प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन थंय चलता. तो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट सो गव्हर्मेंट येता पळय. सो आमकां एक प्रश्न निर्माण जालो हे जे रुल्स एंड रेग्युलेशन जी परमिशनां आसा फक्त बारीक लोकांकूच सर
येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता तेन्ना जर तांकां परमिशनां जर नाका घेवपाक पडना जाल्यार आमकां हेजो आमचें म्हणणें मागपाक आमचें म्हणणें सरकारा कडेन पावोवपाक आमकां इतली परमिशनां इतल्यो खटपट्यो करच्यो पडटा. आयज सेकंडली आमी सकाळच्यान आतां प्रोटेस्ट करता, सगळे सर आसात, सरान सांगचें आमी खंयचोच एक लॉ डिस्टर्ब करपाक. जे टायमार सरान येवन आमकां सांगलें तुमचें परमिशन रिजेक्ट केलें, तुमी येवन गाडयेन बसा. आमी पिसफुली सगळे वचून गाडयेन बसले. आमी सराक सुद्दां आमकां धरून व्हरपाची परिस्थिती हाडूंक ना. सो आमी कॉपरेट केले, तुमकांय कॉपरेट केले. वी अंडरस्टँड तेंची ड्युटी आसा ते ड्युटी करतात, सगळे तुमी तुमची ड्युटी करता, वी रिस्पेक्ट. बट सर आमची कितें तरी सेंटिमेंट्स आसा. आमी 25 दीस बसल्या, कित्याक बसल्या? सरकार आमचो आवाज आयकना म्हणून आमी आयज हांगा येयले, मडगांव पावले. सो आयजूय जर आमी तुमी जशें म्हणटा आमकां डिस्पर्स जाय, सर हें जातलें कितें? आमचें जर आमी तुमकां एक रिक्वेस्ट करता, पयलीं तुमी आमचो एक जी मॅसेज आसा ती गव्हर्मेंटा कडेन पावयात. हे जे प्रोटेस्टर येयल्यात ते आमकां हो जो हे आसा तो स्क्रॅप जावपाक जाय. आनी सेकंडली आमचे एक 4 जाण जे आमचे भाव आसात तांकां आयज एसेंब्लीन खंय तरी एरेस्ट केल्या. जे ते फक्त आमचो जो आवाज आसा, सर एक्सप्लेन करता, तुका सांगता, तूं मागीर सांगता. हांव फक्त तुमकां सांगता, आमचे 4 जाण जे भाव आसात ते आमचे भितरले, ते आमचो आवाज खंय तरी थंय पावपाक जाय. जे थंय रुलिंगान जे आमदार आसा ते आमचो एड्रेस करना. हो इश्यू सर 2 वर्सां जाली. ना सर एकूच सांगता, कंप्लीट Let him finish. Let him wind up. एकूच लास्ट चल्ला. सो तेन्ना आमचे जे मांडपाक ते सक्षम ना, कित्याक 2 वर्सां जालीं आनी 2 वर्सांनी कितल्यो असेंब्ली जाल्यो थंय तेणी मांडूं ना. एकूय रुलींग आमदारांचो आमचो जो आमदार आसा आयज तो सभापती आसा. सो तो आमचो प्रश्न तो मांडपाक शकना. सो आमचे जे मदले आसा भितरले ते गेले, तेणी कांयच थंय गन घेवन वचना, फातर घेवन वचना, तेणी फक्त ते सांगता. सो आमकां इतलेंच जाय की तूं एक मॅसेज दी सर, तांकां मातशें रिलीज कर. दुसरो जो विशय आसा हांगासर हांव डिस्कस करपाक ना सर तुम्ही फक्त मॅसेज कन्वे कर म्हणटा. हांव तुमचें आयकून घेता. हांव तुमचे हेजेर कमेंट मारपाक तुमी हांगा तो प्रोटेस्ट कितें केला, आमी एकूच तुमकां सांगला की इट वॉज विदावट प्रायर परमिशन ऑफ वॉट एवर ते तुमी घेवना म्हणून तुमचें एक्शन आमी वी हॅव नॉट वी एक्सेप्ट सबमिशन. तर तुमी अशें कितें म्हणजे वायलेशन अशें सामकें हें करूना, एज्युकेशन करूना, यू डोंट वॉन्ट टू बट एक पद्दत आसा, एक परमिशनाक घेवन सर करेक्ट मेळटा सिस्टम टू टेक परमिशन. माझी काही नाही, तुमची जी ग्रेवायसीज आसा नॉट रिगार्डिंग दीस प्रोटेस्ट आय वील नॉट टू कनेक्ट बट हेन्सफोर्थ तुमी प्रायर परमिशन तुमी ओके सर, हे आम्ही तुमच्या सर तुमच्या आयकतात सर. सर आम्ही परमिशन घेतात बट सर एक Till now I have not spoken, but I will just convey. You were there. ते पहिलं there was any defiance there. Very peacefully. सगळं peacefully. आणि सेकंडली तुमच्या फुडल्यान हँड रिटर्न पासून ते दाखयल्ले विच हॅज बीन रिजेक्टेड. ते थंय आशिल्ले कित्याक होपिंग दॅट येस इट वील बी एक्सेप्टेड वीच गॉट रिजेक्टेड. वन्स इट गॉट रिजेक्टेड ही टोल्ड देम प्लीज सिट इन द बस. सगळे बसीन बसून हांगा आयले. सो दे वर टोल्ड टू कम हियर. यू कॅन ऑलवेज से ओके फाल्यां तुमी थंय मे बी तेन्ना तो सांगतालो परमिशन घ्या. तांकां जे तांचो ते भावना आसा दॅट एन्झायटी वीच इज दॅट तांकां येवन फाल्यां थंयसर पिसफुली प्रोटेस्ट करून लोया मैदानार वॉट दे वॉन्टेड टू डू टुडे. दे आर ऑल्सो हॅपी, एडमिनिस्ट्रेशन इज हॅपी. दे कॅन गिव द एप्लिकेशन नाव इट सेल्फ. प्रॉब्ली यू कॅन पुट इन अ वर्ड टू द चीफ ऑफिसर बिकॉज आयज तर तांकां परमिशन दिलें. ही परिस्थिती जावपाचीच न्ही. एवरीथींग वूड हॅव बीन पीसफूल. By now they would have gone home. Everybody is a family member. Suddenly, this may not be your responsibility, but a request that amicably everything. Yeah, and secondly, if they are telling कि बाबा आमची पण मांग आसा to scrap the project, definitely it is not in your hands. But he is now finally, you are the first official whom they are communicating. Yes. I have gone through the entire files, 2 files. Their objection started from 2023.
द पंचायत फर्स्ट रेज ऑब्जेक्शन मागीर पलटी मान फॉर वॉट एवर रिजन सगळ्यांक खबर आसा नो आफ्टर दॅट दे वेंट टू द MLA नोबडी इज लिसनिंग No, I'm telling you. What I'm telling you, why they are putting, when you say don't tell me, this is not my responsibility. Very well taken. That representation is already being put up. एक ऑफिसर SBI मध्ये म्हणजे रिप्रेझेंटेशन दाखवून द्या साहेब पुट अप करतो दॅट्स व्हॉट वी कॅन डू That, no. That is not in our hands. See, what you are saying, put up a representation. If you see the file, they have put representation to everybody. Right from top to bottom, including the Prime Minister. They will put up. आम्ही कन्सर्न कोणाक आसा Aye. They took a request करता. Just ensure it reaches the. It is not in our hand to ensure that permission is given or No. He is not asking for that. He is saying We will help you in that. He is requesting you be the medium to ensure that demand reaches wherever it has to go. बिकॉज सर आम्ही इतले दीस 25 दीस बसल्या आमचो तालुकाचो डेप्युटी कलेक्टर सुद्दां येवना फर्स्ट तूं आमकां मेळ्ळा आनी आमी फर्स्ट खंयच्या तरी ऑफिसरा कडेन आमी उलयता आमचो मनांतलें एक्सप्रेस करपाक मेळ्ळा आता एकूच लास्ट पॉइंट तुम्ही हांगा इतकी गर्दी करता लोकांक सगळी आसा तांचे ना कितें रिप्रेझेंटेशन आसा वी विल कम्युनिकेट टू द वी विल कम्युनिकेट पण आता They will go. They will definitely go. But when you said गर्दी करनाका, तांकां कोणे हाडले आता? So let's not go into that. Now it is That's why if you remember, I told you in the stage, let's resolve it amicably. where it starts. That word amicably. When you don't take a proper permission, it starts. So we should have cooperated. come, but sir, सर you should have come सर आम्ही yesterday. तेच म्हणटा No, सर सगळी तर तुम्ही परमिशन फॉलो संकेत राव, हे पळय, सर जायना न्हू सर Sanket, you should have prepared सर yourself. आम्ही सावड्डे पुलीस स्टेशनाक इतलो कंप्लेनी दिला एक एक्शन जायना हा मागीर सर आमचे एक्शन रोखलो जाता Best thing, आता तू follow कर procedure. फॉलो केले सर म्हणून तुमचे आयकोन हांगा येयले न्हू बरें. We have सर seen. फक्त एक्शन रुल्स रेग्युलेशन फक्त आमचे बारीक लोकांक आमकां बारीक लोकांनीच रूल्स फॉलो करपाचे Let him put our application in written. Look at the application card. For protest for tomorrow. You can't be on this need a fresh This cannot be. This is different. okay new Not tomorrow. Today they are putting it. Okay, sir. For tomorrow. Okay. Ata get transfer. Same application, right? Put today's date. Then you submit it. सर ए सगळे सांगाय सर Chief officer, I requested the deputy collector. Use his office. सर एक रिक्वेस्ट करता की आमचे तुम्ही एक मेसेज कन्वे करा ना ना सर आता ती जे आमचे अरेस्ट केला पळय तांकां कितें तरी करा सर लोक आमचे सेंटिमेंट आसा न्हू आमी तांकां घेवन येयले ते करता कितें करपाचें तो म्हणटा आमकां वच म्हणटा आमकां घरा पुलीस सांगता आमकां घर वचा खंय आमी कितें करपाचें
4 जाणां हाडले वचपा न्हू दुसरे ते 4 जाण फुडें सांगू आमकां व्हराच्या कित्याची फुडें दवरे आमच्या भुरग्यांक आमच्या फुडें मेळोन I'm not notified as of this. डेप्युटी कलेक्टर दारा वचपाचे सीएम तेच्या फोन करता तुम्ही आमी येता तुम्ही आमकां सपोर्ट करपाक जाय आशिल्लो तुम्ही सपोर्ट आमकां मेळ्ळी येयला आमकां हा आमची वाला गांव पेटार घाललो हे सपोर्ट करपाक जाना आनी चला आनी हे कितें समजले थंय आमचे 4 जाणां येरा डेप्युटी कलेक्टराक विचारता तूं सोद तेंका आनी मागीर आमकां धांवणार